Ang naaray uyab. Ang naaray mabulahan gud. Urimos, paktos, ginamos, galikos-likos, karong Pebrero 14, ang tubag. Ang naaray uyab ang mabulahan ang wala pagpuyo. Sa walay mga uyab hinay-hinayin na og uninstall inyong Facebook, Messenger ug Instagram kay masakitan ra mo inig scroll ninyo ang tubag. Ang naaray uyab ang mabulahan ang wala pagpuyo. O Diyos, kung naaga ni manguyab nimo siguraduha jud nga pang long time basin pang Valentine's Day ra na ang tubag. Ang naaray uyab ang mabulahan ang wala pagpuyo. O Diyos, sa walay kagakus-gakos dira karong Pebrero 14, pagakus-gakos na lang mo og online og habol ang tubag. Ang naaray uyab ang mabulahan ang wala pagpuyo. Sa naay kadit-dit dira karong Pebrero 14, please lang, ayaw lang palabi og sweet-sweet kay base na ay bitter sa inyong kilid ang tubag. Ang naaray uyab ang mabulahan ang wala pagpuyo. O Diyos, kung hatagan ragani ka og bulak sa imong uyab, ayaw pod pag-arte-arte dira may gani na inihatag nimo ang uban gani bisan bulak sa kanding-kanding wala jud ang tubag. Ang naaray uyab ang mabulahan ang wala pagpuyo. O Diyos, ayaw palabi og demanding kay basin kutob ra ka karong Pebrero 14 ang tubag. Ang naaray uyab ang mabulahan ang wala pagpuyo. Sa walay uyab dira na pa kay duwa ka semana para makita pa ka sa imong Valentino o Valentina, may nalang makahabol pa ka karong Pebrero 14 ang tubag. Ang naaray uyab ang mabulahan ang wala pagpuyo. O Diyos, kung wala na jud kay makit-an para pang Valentine's, ayaw na lang pugsa kay ma-stress ra ka, bawi na lang next life ang tubag. Ang naaray uyab ang mabulahan ang wala pagpuyo. Sa naay uyab ug sa walay uyab, sa naay uyab man manginaot ni nga maabot pa na sunod Pebrero 14 inyong relasyon, ug sa walay uyab manginaot sad ni nga makakita na ka og uyab para maka-experience na ka kung unsa jud na Valentine's Day sunod Pebrero 14. Amen. Amen.